Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Fahmi Al-Faki, name 041, and Informatik Class A. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Faki dari kelas Informatika A dengan NIM 2023 11 103 703 11 041. Today, I wanna present the result of my international journal review. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal internasional saya. The title is Crimes in the Information Technology Sector and their Investigation. Jadi judulnya adalah kejahatan di bidang teknologi informasi dan penelitiannya. Next topic. The first, there is an introduction to what computer crime is, and then example, then prevention, then problems, then research result, and the last conclusion. Lalu ada topik, dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada contoh, lalu ada upaya pencegahan, yang keempat masalah, yang kelima itu hasil penelitian atau data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next, computer crime. Computer crimes include all types of illegal acts committed directly against database or computer system, as well as through the use of technology. So, kejahatan komputer mencakup semua jenis tindakan ilegal yang dilakukan secara langsung terhadap database atau sistem komputer serta melalui penggunaan teknologi. For example, the first illegal access, then destruction, then manipulation, then theft, and the last destruction of data storage in a computer system. Jadi contohnya itu ada yang pertama akses ilegal, yang kedua ada penghancuran, yang ketiga ada manipulasi, yang keempat ada pencurian, dan yang kelima ada penghancuran data yang disimpan dalam sistem komputer. Next, through the use of technology. The first network attack, then malware, and the last social engineering techniques. Lalu melalui penggunaan teknologi ada serangan jaringan, perangkat lunak perusak, dan teknik rekayasa sosial. Next, prevention atau upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan dari kejahatan komputer ini yaitu Amerika Serikat membuat undang-undang dasar yang dinamakan CFAA. Kepanjangannya yaitu The Computer Fraud and Abuse Act. Provide protection for confidential information in computer database used by public administration and financial institution. Jadi CFAA ini atau The Computer Fraud and Abuse Act ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dalam database komputer yang digunakan oleh administrasi publik dan lembaga keuangan. The CFAA also regulates illegal acts committed via computer technology, such as illegal access, theft of information, and damage to computer system. Lalu, CFAA ini juga berfungsi untuk mengatur tindakan ilegal yang dilakukan melalui teknologi komputer, seperti akses ilegal, pencurian informasi, dan kerusakan sistem komputer. Jadi CFAA ini dibuat oleh US atau Amerika Serikat. Next topic, the next topic itu some other forms of computer crimes in Albania atau beberapa kejahatan lain yang ada di Albania. The first, fraud through the internet. Internet fraud in Albania include fake emails for administering fictitious lotteries, Nigerian fraud, corruption,
Creation and use of fake web page. Jadi yang pertama itu ada penipuan melalui internet. Penipuan internet di Albania mencakup email palsu untuk penyelenggaraan lotre fiktif yang ini oleh penipuan Nigeria, pembuatan dan penggunaan halaman web palsu. Next, banker fraud. Banker fraud in Albania involves the use of magnetic stripe cards containing stolen bank information, mainly mainly from mainly from foreign nationals. Lalu yang kedua itu ada penipuan kartu bank. Penipuan kartu bank di Albania melibatkan penggunaan kartu strip magnetik yang berisi informasi bank curian, terutama dari warga negara asing. Dari warga negara asing. And three, computer fraud. Computer fraud in Albania include the falsification of digital data. Yang ketiga ada penipuan komputer. Penipuan komputer di Albania mencakup pemalsuan data digital. And the last, exchange of pornographic materials featuring minor from internet users in Albania. Dan yang terakhir ada pertukaran materi pornografi yang menampilkan anak di bawah umur dari pengguna internet di Albania. And the next topic, statistical data on criminal offenses, yaitu data statistik tindak pidana. Computer crime data involves five types, with computer fraud accounting for 35 of the most cases. There were also cases of racism, xenophobia, and cut and child pornography without the perpetrator identified. Kejahatan komputer, uh, data kejahatan komputer melibatkan 5 jenis dengan penipuan komputer terhitung 35 kasus terbanyak. Ada pula kasus rasisme, xenofobia, dan pornografi anak tanpa teridentifikasi pelakunya. Bisa kita lihat eh, bahwa bisa kita lihat di slide bahwa penipuan komputer mendominasi diagram donat ini, yang dimana penipuan komputer mendapatkan persentase sebanyak 32,7%, diikuti oleh gangguan data sebanyak 16,8%, lalu pemalsuan komputer 15%, akses tanpa izin 14%, rasis dan xenofobia 9,3%, pornografi 7,5%, dan yang terakhir itu yang paling kecil persentasenya 4,7%, yaitu gangguan sistem komputer. And the last topic, conclusion. The conclusion is computer crime has a global impact and involves all countries. Advances in information technology make it possible to coordinate crimes across countries. Efforts are needed to increase awareness, protection, and law enforcement against computer crime. Computer crime statistical data can help in planning its strategies for dealing with computer crime. Kesimpulannya, kejahatan komputer mempunyai dampak global dan melibatkan semua negara. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan terjadinya koordinasi kejahatan lintas negara. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan komputer. Data statistik kejahatan komputer dapat membantu dalam merencanakan strategi untuk menangani kejahatan komputer. I think enough. Thank you for listening. I'm Fahmi Al-Faqih. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.